الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره مقداره العظيم صل وسلم يا حي يا قيوم على سرك المكتوم وخزائن الأسرار والعلوم سيدنا مولانا محمد المعصوم وعلى آله وصحبه ما دارت النجوم. اللهم إنا قد هللنا هذه التهليلات ونشهدك أننا قد اشترينا ب70,000 كاملة منها مرلياء بنت مطرب نور حسنة بنت محمد جلي من النار. اللهم تقبله منا وأعتقهما من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد هللنا هذه التهليلات ونشهدك أننا قد اشترينا ب70,000 كاملة منها مرلياء بنت مطرب نور حسنة بنت محمد جلي من النار. اللهم تقبله منا وأعتقهما من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد هللنا هذه التهليلات ونشهدك أننا قد اشترينا ب70,000 كاملة منها مرلياء بنت مطرب نور حسنة بنت محمد جلي من النار. اللهم تقبله منا وأعتقهما من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافيهما واعف عنهما واجعل الجنة مثواهما يا مولانا يا رب العالمين. اللهم افض عليهما من فيض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحشرهما غدا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجرهما من عذاب القبر واهوال يوم القيامة بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وادخلهما الجنة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقهما النظر وجهك الكريم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. نية القبول إلى حضرة طاهر رسول الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره مقداره العظيم صل وسلم يا حي يا قيوم على سرك المكتوم وخزائن الأسرار والعلوم سيدنا مولانا محمد المعصوم وعلى آله وصحبه مدارة النجوم. اللهم أوصل ثواب ما قرأنا وما فعلنا وما نوينا من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك بفضلك وجودك هدية واصلة ورحمة نازلة إلى روح المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء الصالحين خصوصا سيدتنا وأمنا خديجة الكبرى سيدتنا عائشة الرضا وجميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن كلهن ثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء وسيدنا الإمام علي المرتضى سيدنا الإمام الحسن المجتبى سيدنا الإمام الحسين الشهيد بكربلاء وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم ثم إلى أرواح الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا الإمام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ساداتنا الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين ثم إلى سيدنا الإمام أحمد بن عيسى المهاجر سيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع ساداتنا العلويين وأهل لا إله إلا الله أجمعين خصوصا لسيدنا الإمام عبد الرحمن الصقاب وأولاده 13 سيدنا الإمام أبي بكر السكران سيدنا الإمام عمر المهدر وإخوانهم الجميع ثم إلى سيدنا الإمام عبد الله بن أبو بكر الدروس الأكبر سيدنا الإمام أبو بكر بن عبد الله الدروس العدني سيدنا الإمام أبي بكر بن سالم صاحب العينات سيدنا الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب شيخ علي بن عبد الله بار سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الهداس صاحب الراتب سيدنا الحبيب علي بن محمد بن سن الحبشي صاحب المولد سيدنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس صاحب حريثة سيدنا الحبيب أبو بكر بن السقاب سيدنا الحبيب صالح بن محسن الحامد سيدنا الحبيب محمد بن حسين الدروس سيدنا الحبيب زين بن أحمد الدروس وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم ثم إلى أرواح أئمتنا قطب المقام سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وقطب الأحوال أبي يزيد البسطامي وقطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى رؤوس سيدنا الإمام أحمد الرفاعي سيدنا الإمام إبراهيم الدسوقي سيدنا الإمام أحمد البدوي العلوي سيدنا الإمام أبي الحسن علي الشاذلي سيدنا الإمام أبي العباس المرسي سيدنا الإمام محمد بن سعيد البوسيري صاحب قصيدة البردة سيدنا الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري سيدنا الإمام محمد بن سليمان الجزولي صاحب دلائل الخيرات وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم ثم إلى سيدنا الإمام أحمد بن إدريس الحسني سيدنا الإمام أحمد التيجاني الحسني سيدنا الإمام محمد بن عبد الكريم السمن المدني الحسني ثم إلى الشيخ مولانا محمد رشاد بن عبد الله البنجري والشيخ زين العلمي البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن إسماعيل البنجري ثم إلى الشيخ إسماعيل بن محمد طاهر البنجري ثم إلى شيخنا الحج أحمد مغني بن إسماعيل ثم إلى شيخنا الحج محمد زيني بن عبد الغني البنجري وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم اللهم أعلي درجاتهم بالجنة وانفعنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وأحبابنا وجميع من معنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأمدادهم والحظهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وذوي الحقوق الواجبة علينا ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لروح أبينا الحاج
أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، اللهم اجعله فداء لهم من النار، وفكاكا لهم من النار، وعتقا لهم من النار، وشراء لهم من النار، ونجاة لهم من النار، وحجابا لهم من النار. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم مغفرة ورحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. رمضان تجلى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما. طوبى للنفس بتقواها. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما. طوبى للنفس بتقواها. رمضان زمان البركات. رمضان زمان الحسنات. رمضان زمان البركات. رمضان زمان الحسنات. رمضان مجال الصلوات. تسمو للنفس بمولاها. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزم. طوبى للنفس بتقواها. رمضان
فعسى من عفو الله عطاء لقلوب الأمة يرعاها رمضان تجلى واندسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للأمس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان بركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات تسمو للنفس بمولاها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها مرحبا يا رمضان شهر الصيام. مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام بجاه رسول الله نسأله حسن الختام بجاه رسول الله نسأله حسن الختام محمد نور الله ما حوت كل الظلام محمد نور الله ما حوت كل الظلام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام أويد وصف الكمال أجمع ما لا يرام أويد وصف الكمال أجمع ما يرام أنت شافعنا وأنت بدر التمام أنت شافعنا وأنت بدر التمام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام عليك صلاة الله
وصحبك على مر الأيام وعلى آلك وصحبك على مر الأيام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام أسأل الله الرحمن رحمة على الدوام مرحبا يا شهر رمضان يا شهر صيام مرحبا يا شهر رمضان يا شهر صيام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام بجاه رسول الله نسأل الحسنى الختام بجاه رسول الله نسأل حسن الختام محمد نور الله ما حول كل ظلم محمد نور الله ما حول كل ظلم مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام مرحبا يا شهر رمضان شهر صيام حويت واسم الكمال أجمع ما لا يرب حويت واسم الكمال أجمع ما لا يرب أنت شافعنا وأنت بدر تمام أنت شافعنا وأنت بدر تمام مرحبا يا شهر رمضان يا شهر صيام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان أشهد أن لا إله إلا الله الكريم المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حبيب الرحمن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد منبع الأكوان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى آخر الزمان أما بعد المكرمون والمحترمون para habaib para dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada para asatidz, guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin, hadirin hadirat jamaah majlis zikir, salawat serta ta'lim Riyadul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan agung, bulan mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Dan ini nang kita pinta dengan Allah, dengan kita memperbanyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban,
dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Karena berapa banyak orang yang di sekitar kita, berapa banyak orang yang kita kenal tahun dahulu, Ramadan yang lalu mereka bersama kita, dan Ramadan yang akan datang sekarang mereka sudah tiada. Dan tentunya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sehingga kita dapat dengan bulan agung, bulan suci, bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita begitu menantikan kedatangan bulan Ramadan? Kemuliaan yang didapat di bulan Ramadan itu begitu banyak. Anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada umat Rasulullah di bulan Ramadan begitu besar. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, dengan kedatangan bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Karena itu para ulama-ulama bahari itu mereka membiarkan anak-anak mereka bergembira dengan kedatangan Ramadan dengan versi mereka, sesuai dengan keadaan mereka. Jadi kegembiraan itu mereka luapkan dengan apa yang mereka bisa, sesuai dengan keadaan kanak-kanak. Kalau dahulu itu kekanakan bila masuk Ramadan itu bahari ada ngarannya kembang api itu alili kah, nah alilian. Nah jadi itu oleh para ulama dibiarkan aja. Untuk apa? Untuk melatih anak-anak itu agar ketika Ramadan mereka gembira, mereka bahagia. Ada nang gembira kekanakan bahari itu dengan asik banyak pasar wadai. Nah, jadi gembiranya biar kayak itu dahulu. Nah seiring dengan bertambah usia, seiring dengan bertambah ilmu, apalagi kita nang sudah tua-tua di atas 40 nang ini, ada mungkin kalau bila bulan Ramadan gembira dan ba'alilian, ada mungkin kalau kita menyambut datang Ramadan dengan bemarcunan, umur sudah 40 lebih, asik Ramadan, nyaman ba'alilian, nyaman kambang marcun, kambang sarai. Nah, ini salah nih tuh. Sesuai dengan keadaan mereka. Nah, kalau kita tentunya gembira kita bukan dengan sebab dengan nyaman pasar wadai banyak, nyaman makanan banyak, bukan itu. Kita yang sudah berumur ini tentu kegembiraan kita dengan datangnya Ramadan karena hal lain. Nang jelas dahulu nang kita tekankan di sini bahwa ketika hati ini gembira dengan kedatangan Ramadan, ini satu anugerah kepada Allah. Anugerah Allah kepada kita. Ini satu anugerah Allah kepada kita bahwa kegembiraan di hati dengan menantikan Ramadan, dengan datangnya Ramadan, itu satu pertanda Allah Subhanahu wa taala ingin hendak membebaskan kita daripada api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Itu kegembiraan kita tuh. Oh berarti aku ini di masa azali, di masa nang hanya Allah nang ada. Berarti ada tanda nih, mahadang bulan Ramadan, tapi rindu dengan kedatangan Ramadan. Berarti Allah Ta'ala ini hendak
membebaskan aku, hendak mengharamkan jasadku dibakar oleh api neraka. Dan ini sangka baik kita kepada Allah. Karena itulah kita gembira dengan menyongsong kedatangan bulan Ramadan ini. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, keutamaan Ramadan nih. Ini keutamaan yang Allah beri ini, ada keutamaan berkaitan Ramadannya, ada keutamaan dengan orang yang puasanya. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan. Barang siapa menghadiri majlis ilmu di bulan Ramadan, kataballahu ta'ala, menulis Allah bagi dia, kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadata sanatin. Menulis Allah bagi dia dengan setiap langkah kakinya itu ibadata sanatin, ibadah setahun, wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan adalah dia bersamaku di bawah arsy. Kada kepanasan di padang mahsyar, kada kehausan, kada kelaparan, kada betilanjang, dan nyata kada bersesak-sesakan. Ada. Jadi orang yang hadir di majlis ilmu di bulan Ramadan, Allah beri dia pahala setiap satu langkah kakinya ibadah setahunan. Dan dia bersama Rasulullah di bawah naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu guru-guru kita, sidin bila bulan Ramadan pasti ada membuka majelis ilmu. Kalau ulama bahari itu seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sidin itu membuka majelis pembacaan Sahihul Bukhari. Nah kayak Quran tuh kandalnya sebiji 4 jilid. Sahih Bukhari itu dibaca sebulan aja hatam oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan bila sidin pengajian itu, ulama-ulama Jawa, pengasuh-pengasuh pondok pesantren di Jawa itu menyampaikan hadir ikut belajar lawan wadah sidin. Bahkan guru sidin Kiai Khalilur Rahman, Mbah Khalil Bangkalan Madura, yang merupakan paguruan daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pun menyempatkan diri untuk ikut belajar lawan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Luar biasa. Jadi sampai dikatakan di masa Kiai Hasyim Asy'ari membuka pengajian saben bulan Ramadan toh, maka ulama-ulama yang ada waktu itu akan merasa rugi bila kada umpat belajar dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Rugi, merasa rugi bila kada umpat belajar. Sampai guru sidin aja Hadratus Syekh Khalilur Rahman Bangkalan Madura pun menyempatkan diri belajar kepada Kiai Hasyim Asy'ari nang di bulan Ramadan itu. Karena fadilatnya luar biasa. Fadilatnya luar biasa. Orang nang mau hadir di majlis ilmu selama Ramadan, satu langkah kakinya aja dicatat oleh Allah seakan-akan dia beribadah 1 tahun penuh. Kalau 100 langkah 100 tahun. Amun parak pang rumah aja kulilingnya masih gitnya 70 putaran enggak? Kuliling-kuliling dulu. Amun jauh bang bekandaraan, nah mudahan artinya putaran roda kendaraan itu dihitung seperti langkah kaki gitu. Kemudian yang ketiga di antara fadilat berkah Ramadan nih, Rasulullah mengatakan, man dawama 'alal jamaah, barang siapa mengekali, artinya tarancak aja gini. Barang siapa tarancak berjamaah sembahyang di bulan Ramadan, a'tahullahu ta'ala
memberi akan dia oleh Allah bikulli rak'atin dengan setiap rakaatnya itu madinatan satu kota tamla'u yang penuh min ni'amillahi ta'ala daripada nikmat Allah. Satu kota di surga yang begitu indah yang dipenuhi hanya dengan nikmat-nikmat Allah. Kalau kita hendak melihat orang-orang nang cinta dunia tuh hanyar nang sebatas desa sudah berebut orang hendak menguasai desa aja hanyar hendak jadi pembakal berebut sudah. Apalagi nang hendak jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Nah, apalagi padahal dunia ini kada seindah nang dipikirkan. Banyak sampah di sana sini, banyak nang kada baiknya toh, dan nang jelas fana, kada selawasan, nang jelas kada abadi, itu jelas sudah. Bila kada kita nang meninggalkannya, dunia berdahulu nang meninggalkan kita, itu jelas. Nah sementara surga itu abadi, bagi orang yang mendapatkan surga itu salawasan pula. Maka orang yang mengekali sembahyang berjamaah artinya tarancak berjamaah sembahyang sarakaatnya aja diberi Allah kota negeri yang begitu indah yang penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah ruginya orang yang hanya mengutamakan sembahyang tarawih Isya di rumah. Ruginya orang nang mau utamakan sembahyang tarawih Isya di rumah, ba'diyah Isya ditinggal pulang, tarawih aja nang digawi. Padahal sembahyang ba'diyah Isya itu lebih afdal daripada tarawih. Sembahyang Isya berjamaah pahalanya jauh lebih besar daripada tarawih. Nabi mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Siapa sembahyang Isya berjamaah seakan-akan dia sembahyang setengah malamanan. Amun tarawih paling sejam. Tapi kalau sembahyang Isya berjamaah seakan-akan kita sembahyang menyembah Allah setengah malamanan. Nang lebih rugi lagi orang imbas sahur guring sehingga kada sembahyang subuh berjamaah. Sehingga subuhnya kada berjamaah, nang kada berjamaah rugi, apalagi subuhnya tak jam 7 jam 8 bulan puasa. Sebab Nabi mengatakan man shalla subha fi jama'atin faka'annama ahyal laila kullah. Siapa sembahyang subuh berjamaah seakan-akan dia menghidupkan dengan ibadah samalaman suntuk ini beribadah aja. Nilainya toh bila sembahyang subuh berjamaah nang kaya orang beribadah samalaman suntuk. Apalagi ini digawi di bulan Ramadan. Nang ujar Nabi disebut dalam kitab Is'ab Ahlil Iman, ada disebutkan riwayat bahwasanya satu sembahyang fardu dikerjakan di bulan Ramadan itu 70 ganda pahalanya daripada sembahyang fardu di luar Ramadan. Dan sembahyang sunat di bulan Ramadan itu bernilai sama seperti sembahyang fardu di luar Ramadan. Nah, jadi bulan Ramadan begitu kita nantikan karena begitu besar anugerah Allah. Gawian nang sunat pahalanya seperti fardu di bulan Ramadan. Gawian nang fardu 70 kali lipat dari gawian nang fardu di luar Ramadan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat di antara anugerah Allah kepada umat Rasulullah di bulan Ramadan,
Man barra walidayhi fi Ramadan. Barang siapa bakti kepada kawitannya di bulan Ramadan, yanalu nazarallahi ta'ala birrahmah. Dia memperoleh pandangan Allah dengan kasih sayang. Jadi orang yang bakti lawan kawitan tuh di bulan Ramadan, dia mendapatkan pertama pandangan kasih sayang Allah. Yang kedua, wa ana kafilun bil jannah. Aku menjamin inya masuk surga, ujar Nabi. Aku menjamin inya masuk surga. Jadi untung bila ada kawitan. Bila ada kawitan. Nah. Jadi bila ada rezeki jamin kawitan selama sekian bulan Ramadan. Bila nang amun kawamun parak tuh napa kahandak sidin. Nang intinya bakti itu menggembirakan sidin, mahimungi sidin, membahagiakan sidin. Jangan memusangakan sidin. Ini santri-santri nang kami sayangi, nah kalian libur selama Ramadan. Jadilah anak nang bakti lawan kawitan. Berusaha menggembirakan sidin, membahagiakan sidin selama Ramadan. Jangan sidin muyak. Ada kita. Baik kamu boleh kalau kasih masuk ke pesantren, memuyaki kami di rumah aja kawitan. Ada kadang itu? Nah, ada aja kan. Mengaku seorang aja tuh. Kawitan muyak. Kan tahu tuh kawitan kayak apa? Beratnya guru mendidik anak sampian di pesantren ini nah. Muyak aja ini aja, memuyaki aja di pesan di rumah ada kataguran. Or bakal lahir sundang sana. Orang nang membahagiakan kawitan selama Ramadan dapat dua, pandangan kasih sayang Allah dan yang kedua jaminan surga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita diberi Allah taufik hidayah kau bakti lawan kawitan. Amun kawitan mati bang sudah hadiah hisidin. Jangan kada ingat membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saben habis sembahyang 3 kali atau sujud terakhir di sembahyang. Ziarahi kubur sidin saben hari Jumat kah atau kenapa? Atau malam Sabtu masih masuk Jumat. Bila kada kawa Jumat itu malam Sabtu tuh nah. Itu masih masuk Jumat nih tuh. Orang nang ziarah ke kubur kawitan hari Jumat itu seperti haji mabrur, dapat pahala. Dan dia dicatat sebagai anak nang bakti lawan kawitannya. Yang ketiga, yang kelima, ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa walaha thawabu Maryam wa Asiyah. Binianna. Tidak ada seorang perempuan yang menuntut ridha lakinya di bulan Ramadan, melainkan bagi si perempuan itu pahala Maryam dan pahala Asiyah. Tahulah pian Maryam itu orang yang hanya beribadat saja mulai kekanakan sampai meninggal kada belaki kada. Dan bayi si anak langsung Allah beri langsung dengan kudrat iradat Allah tiupkan ke rahim Siti Maryam sehingga lahir Sayyidina Isa alaihissalam. Siti Maryam ini beribadat saja. Bebinian kadosan kayak Maryam gin beribadat artinya mulai kekanakan sampai meninggal ibadat saja atau di dunia. Binian nih bila mencari ridha lakinya bulan Ramadan jangan memusangakan laki, jangan mahwali laki, cari keridhaan laki aja bulan Ramadan itu pian dapat pahala Maryam. Ayo nyamannya biniannya.
Dan bukan hanya pahala Maryam, seikong lagi pahala Asiyah. Siapa Asiyah tuh? Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Seseorang ini zaman bari boleh aja nang kawin orang beriman lawan orang kafir. Asiyah ini orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa. Lalu karena Fir'aun ini mengambil paksa untuk dijadikan bini, aku nasi den. Begitu ketahuan, anda kada hakun jagaran keluarga dibunuhi, anda kada hakun jagaran keluarga dihukum Fir'aun. Menikahlah Asiyah dengan Fir'aun. Nah begitu ketahuan bahwa Asiyah ini beriman lawan Nabi Musa, Asiyah ini beriman dengan Allah, maka Fir'aun mengaku Tuhan. Akhirnya Asiyah ini dihukum oleh Fir'aun, disiksa oleh Fir'aun di padang pasir yang sangat panas, ditindihi lawan batu awak sidin sampai meninggal dunia, diberi makan kada, diminumi kada, dijamur pulang di padang pasir yang panas. Ayo sampai meninggal. Lalu Allah Ta'ala itu menganugerahi kepada Asiyah ini karena kekuatan imannya, keteguhan imannya, bahwa Asiyah ini termasuk bini baginda Rasulullah di dalam surga. Juga Maryam ya juga. Jadi Asiyah binti Muzahim, Maryam binti Imran itu bininya Rasulullah dalam surga, bininya Rasulullah. Dan begitu kuatnya Asiyah menjaga iman sampai nyawa sidin korbankan, disiksa oleh Fir'aun, dibakar di padang pasir nih tuh, diberi makan kada, diminumi kada, sampai meninggal. Siapa tahan nih tuh? Kita nang waktu di Makkah tuh tajajak pasir aja, bilang kayak apakah betis? Ini awak dirabahakan di pasir panas itu tindih batu pulang. Jadi binian-binian toh nang bakti lawan laki, mencari keridhaan laki di bulan Ramadan itu dapat pahala Asiyah dan pahala Maryam. Bagi nang kadebe lagi bang ya Pak, cari laki leh. Adakah itu Pak? Bagi nang kadebe lagi beniat seandainya aku tuh beisi laki aku bakti. Nah beniat pasang bujur-bujur niat seandainya aku nih beisi laki, tapi nangaran laki sudah meninggal, sudah nangaran laki sudah kadada, atau bagi nang bidan anom nangaran belum belaki, seandainya aku dapat laki nih aku bakti. Nah kebujuran niat itu Allah tahu, kebenaran niat itu Allah tahu, pian dapat juga pahala orang yang bakti lawan laki, asal niat beandak berpasang. Kemudian yang keenam, man qadha hajata akhihil muslim fi Ramadan. Barang siapa menunaikan hajat saudaranya yang muslim di bulan Ramadan, qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Allah akan menunaikan baginya 1000 hajat hari kiamat. Nah ini khususiat. Kalau di luar Ramadan, satu kita tunaikan hajat orang, Allah akan menunaikan hajat kita juga. Kadada jumlahnya, bisa sebutin hajat saja juga. Tapi teristimewa Ramadan, orang yang menunaikan hajat saudaranya di bulan Ramadan, Allah akan tunaikan 1000 hajat bagi dia hari kiamat. Dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan bahwa setiap orang mukmin tuh apabila bersubuh-subuh nya berniat sudah di hati, nangaran niat tuh di hati. Kalau andaknya nangaran niat tuh di hati, nya berniat aku hari ini bila ada nang bahajat lawan dia aku kabulakan, bila ada nang hendak berhutang dia aku kehutangi bila aku mampu, bila ada nang minta bantu lawan aku kubantui semampu aku juga. Artinya niatkannya anak menunaikan hajat orang beriman nih. Beandak di hatinya beandak, dan Allah tahu kebenaran niatnya. Dan ini kan dosa ini mau makan karena dilanggar. Hah?
dia berniat di hati aja. Maka ujar Nabi dalam kitab itu ada disebut Nasaihul Ibad, Allah memberi dengan sekedar niatnya itu aja toh, Allah beri dia pahala haji mabrur. Allah beri dia pahala haji mabrur, kahajjatin mabrurah. Sekadar berniat saja. Dan karena Allah mungkin kena hendak mau uji kita juga, bujur kadenya. Datang orang yang tiba-tiba nih datang. Awakah pian membantu ulun misalnya. Napa? Ini. Nah, kita bantu. Berarti Allah Ta'ala artinya niat yang sebelum-sebelumnya itu tuh bujur. Nah itulah dapat saban hari kita dapat pahala haji mabrur. Walaupun yang datang kepada kita minta bantuan paling dalam sebulan itu seikong misalnya. Atau setahun. Nah hakikatnya itu Allah nang menggerakkan hatinya ke wadah kita, membukakan hatinya ke wadah kita untuk minta bantuan. Nah jelas bila kita berniat saban hari hendak membantu orang, menolongi orang semampu kita, maka Allah akan berikan kita pahala haji mabrur. Apalagi di bulan Ramadan, berniatnya itu satu ibadah di luar Ramadan dapat pahala satu, maka di bulan Ramadan 70 kali lipat pada ibadah di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan kita niat menunaikan hajat orang itu 1 kali haji mabrur, maka kalau di dalam bulan Ramadan kita berniat semacam nang itu, maka sesuai hadis nang disebutkan baginda Nabi, maka 70 kali lipat pahalanya. Jadi kalau kita berniat di bulan Ramadan, aku hendak menunaikan hajat orang. Bila ada hendak minta bantu, ku bantu. Bila ada minta pertolongan, ku tolongi. Semampu aku lah, semampu aku. Ini di hati nih. Nah, aku mampu, aku kawa. Bila hendak minta hutangi, ku hutangi. Semampu aku juga. Nah akhirnya kita laksanakan itu. Maka setiap kali kita beri semacam itu, kalau di luar Ramadan 1 pahala haji mabrur, maka di bulan Ramadan kita dapat 70 haji mabrur. Nah jadi 6 macam tuh fadilat anugerah Allah yang diberikan kepada kita umat Rasulullah di bulan Ramadan. Kemudian ada lagi Allah memberi kita anugerah di bulan Ramadan kalau kita termasuk orang yang melaksanakan puasa. Ini lain pulang nih. Ini nang berkaitan orang yang puasanya pulang. Orang yang puasanya disebutkan sab'atun min syarafis shaimin. Ada 7 dari kemuliaan orang-orang yang puasa. Jadi dari sekian banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang puasa, kita sebutkan di sini 7 macam kemuliaan. Jadi kita untung jadi umat Rasulullah nih. Untung benar. Jadi kita hadangi benar Ramadan nih. Yang pertama ini yang berkaitan dengan orang yang puasanya pula. Kalau Ramadan tadi yang berkaitan dengan Ramadannya 6 tadi. Ini yang berkaitan dengan orang yang puasa pula. Yang pertama idhafatu thawabis shaum ilallahi ta'ala. Disandarkan pahala puasa itu kepada Allah. Ganjaran puasa itu langsung Allah yang membalas. Ujar Allah dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu bagiku dan aku langsung yang membalas. Dalam syarah hadis ini, pensyarah hadis ini mengatakan maksud puasa itu li untukku ya Tuhan. Ini ulama khilaf mensyarahkan ini hadis, cuma salah satunya aja Salah satunya sebagaimana dalam syarah kitab Is'ab Ahlil Iman
karangan Syekh Hasan Masyad, disebutkan oleh Siden dalam syarahnya itu, disebutkan bahwa maksud puasa itu bagiku, ujar Allah, bahwasanya pahala puasa itu kada termasuk pahala nang kawa diambil oleh orang. Nah ini untungnya. Jadi pahala puasa itu kada termasuk nang kawa diambil oleh orang. Kan kita sering mendengar kalau karena hari kiamat itu, karena orang-orang nang kita pernah kuya, kita nang pernah gibah, kita pernah caci maki, karena datang kita. Oh ikam waktu di dunia pernah menguya aku, ikam waktu di dunia pernah menyembati aku, ikam waktu di dunia menzalimi aku. Nah pahala ikam. Nah diambilnya pahala tuh. Bila habis pahala kita, maka akan diserahkan dosa-dosa orang yang kita zalimi itu, nah kita menyandangnya. Nah ujar pensyarah hadis ini, seluruh pahala-pahala amal ibadah kita ini berpotensi untuk diambil orang karena kezaliman kita kepada orang, kecuali pahala puasa, karena ini langsung Allah yang membalas, langsung Allah urusannya, langsung dinisbahkan kepada Allah. As-saumu li, puasa ini saganku je Tuhan, saganku. Karena ibadah puasa ini ibadah nang ada anunya, ada sifat ketuhanannya. Napa? Tuhan, kita puasa kada makan kada minum, Tuhan makan minum lah kada kala, Tuhan makan minum lah juga kada kalau. Jadi ibadah puasa ini ibadah nang ada sifat rububiyahnya, nang artinya mahirip lawan Tuhan. Tuhan kada makan kada minum, maka kita nang puasa pun kada makan kada minum. Beda lawan ibadah lain. Kalau ibadah lain apa? Sembahyang. Tuhan sembahyang lah, Tuhan rokok lah, Tuhan sujud lah, Tuhan itidal lah. Berzakat, Tuhan berzakat lah. Berhaji, Tuhan tawaf kah? Sa'i kah juga? Wukuf di Arafah liju Tuhan. Nah, jadi itu. Jadi langsung nisbah ke Tuhan. Satu, ibadah nang kada diambil orang tuh puasa karena nisbahnya ke Tuhan. Nang kedua, salawat. Salawat itu kada diambil juga karena Nabi nama mengikuti salawat itu. Langsung Nabi juga. Langsung Nabi. Nah, nang kedua, ja'alu ahwalihim ibadah wa ta'ah. Dijadikan keadaan mereka orang puasa itu ibadah dan taat. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, samtus shaim tasbih. Diamnya orang yang puasa itu tasbih. Orang puasa tuh berenai benilai tasbih luar biasa. Nah, aku daripada bepandir kada karuan berenai berpahala seperti bertasbih. Jadi puasa ini baik aja nang bebau muntong lo saya jangan tapi bau ungap. Bepandir jangan tapi bepandir bulan puasa tuh berenai aja. Kecuali nang parlo. Kita dah nak bepandir, ingat, bila aku berenai aja, berpahala, dapat pahala tasbih. Nah, ya sudah itu. Wa naumuhu ibadah, guringnya ibadah. Aku bila bangunnya nak berjalanan narai, baik nang guring berpahala, niat menjaga puasa. Tapi jangan juga terlalu guring. Mbak subuh sampai para buka hanya bangun. Kaliwatan pulang itu. Wa du'auhu mustajab. Doa orang puasa dikabulakan. Nih tampil puasa. Banyak yang mendoakan anak, banyak yang mendoakan orang sekira tabulika kita juga doa itu. Wa amaluhu mudha'af, dan amalnya dilipat gandakan. Yang ketiga, ja'alallahu saumahum lahum hisnan hasinan minan nar. Allah menjadikan bagi mereka orang yang puasa itu
puasa mereka itu sebagai hisnan hasina, binting yang kokoh, minan nar, daripada api neraka. Sebagaimana Nabi mengatakan as-siyamu junnatun minan nar, puasa itu perisai daripada api neraka, perisai daripada api neraka, dinding daripada api neraka. Yang keempat, ja'alallahu lahum fi saumihim as-sihhah wasyifa min katsirin min al-amrad. Allah menjadikan bagi orang yang puasa itu kesehatan, kesembuhan dari kebanyakan penyakit. Namun kita bujur-bujur berniat saja puasa itu sesuai perintah Allah, sesuai nang diajarkan Allah, bersahur. Napa-napa nang disuruh Nabi digawi Nabi gawi. Puasa itu bukan garing bertambah sehat. Dan itu dibuktikan di luar Ramadan orang-orang untuk gula darah tinggi, kolesterol tinggi, bulan puasa normal. Paling-paling nang benaik tuh ini bila malam karena makan kadema ingat. Buka puasa kadema ingat. Puasa budi puasa belas dendam. Napa nasi sekali hadap sarangsang habis. Iwaknya macam-macam, minumannya macam-macam. Orang nang kaya Nabi jangan melampau batas, sehat toh, sehat. Yang kelima, siyamuhum yashfa' lahum yaumal qiyamah, puasa mereka itu memberi syafaat bagi mereka hari kiamat. Fil hadis as-siyamu wal Qur'an yashfa'anil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran itu memberi syafaat bagi hamba hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa berkata lawan Tuhan, ay Rabbi, wahai Tuhan, mana'tuhu at-ta'ama wasyahwah, aku cegah dia daripada makan, aku cegah dia daripada syahwat, menyalurkan syahwatnya, hendak ini hendak itu. Ulun yang mencegahnya Tuhan naik gara-gara ulun inya kada makan, gara-gara ulun inya kada minum siang, gara-gara ulun inya kada kau menggauli bininya siang, gara-gara ulun aja Tuhan naik. Pasyafi'ni fih, maka terima syafaat ulun pada ini orang. Itu ujar Quran. Wa yaqulul, ujar puasa nih, terima syafaat ulun. Wa yaqulul Quran, dan berkata Al-Quran juga, kada mau kalah Quran, mana'tuhu an-nauma bil-lail, ulun cegah inya guring di malam hari karena mendarasi Quran. Inya tadarusan saben malam, inya membaca Quran saben malam. Pasyafi'ani fih, maka terima syafaat ulun pada ini orang. Qala fayusyaffa'an, maka diterima oleh Allah syafaat keduanya nang ini. Allah terima syafaatnya Al-Quran, Allah terima syafaatnya puasa. Karena itu pas begending ini puasa Ramadan ini sambil dibanyaki baca Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang turun padanya Al-Quran. Jadi insyaallah diberitahukan, insyaallah kita ini kan pengajian terakhir nih untuk hari Ahad. Nah, jadi malam Kamis ini penutupan juga pengajian kita untuk malam Kamis. Jadi selajur kena kita khataman Al-Quranul Karim. Alhamdulillah santri-santri kami ini setiap saben maghrib itu membuat halaqah pengajian Al-Quran Mahadang Isa. Jadi kadang-kadang Isa itu landung ada setengah jam taliwat pada orang tuh, nah tergantung anunya nang menjaganya. Nah jadi insyaallah buhannya khataman Al-Quran ini pada malam Kamis. Nah, sebagaimana disabdakan Nabi, ketika khataman Quran itu hadir 60.000 malaikat ma'aminakan doa dan permohonan orang-orang hadir. Dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran disebutkan bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas itu sidin punya murid yang khusus mencari halaqah-halaqah hataman Quran.
Jadi bila ada di situ ada orang khataman Quran, sidin umpat hadir. Karena mengharapkan doa 60.000 malaikat gitu. Jadi insyaallah malam Kamis ini akan kita adakan khataman Al-Qur'anul Karim. Kita baca mulai wadduha sampai habis, kita baca 2 khatam. Kemudian kita sambung tahlil zikir nasyid kayak kita sarajin. Adapun Al-Ikhlas kita baca berdahulu karena sebelum Isya nang 100 kali ini tuh. Nah jadi kena hanyar kita hadiahkan. Nah ini 62 kita diaminakan malaikat. Kita berdoa kepada Allah 2 hataman Quran dan kita hadiahkan pahalanya segan kawitan kita, keluarga kita yang sudah wafat mendahulu kita. Dan insya Allah akan diijazahkan sanad Al-Quranul Karim bagi balum nang beisian ijazah Quran. Saya kira kawa diamalkan selama Ramadan. Kemudian yang keenam, lajur karena jadi itu malam Kamis inilah lajur kita penutupan. Dan insya Allah di samping ijazah Quran, khusus malam Kamis ini kita berijazah memakan kurma. Karena untuk diamalkan makan kurma itu sagan Ramadan. Ini kita bagiakan kurma kayaknya juga. Jadi buka puasa itu afdalnya dengan kurma 3 biji sesuai sunnah Nabi. Jangan kadang-kadang dulak dia makan kurma terus dulak dia. Ini sunnah Nabi nih sunnah Nabi kita hanya sebulan dulak sudah makan kurma. Ada kawa 3 biji sabigi barang penting ganjil tuh nah. Nabi itu 3 bulan sidin makan kurma jalan banyu kadada makanan lain sidin 3 bulan sidin makan kurma aja. Kita sebulan tulailah. Sebulan dulak makan kurma. Itu. Jadi insyaallah malam Kamis ini kita bacakan sanad ijazah membaca Al-Qur'anul Karim dan sanad ijazah memakan kurma tadi. Kemudian yang keenam, ja'alallahu shaumam tatawwa ya'dilu mil al-ardi dhahaba. Allah menjadikan puasa mereka itu ibadah sunat yang menyamai sepenuh bumi emas. Fadilatnya. Kan soalnya pian mendengar nih riwayatnya nih. Nabi mengatakan, "Lau anna rajulan shama yauman tatawwa thumma u'tiya mil al-ardi dhahaba lam yastawfi thawabuhu duna yaumal hisab." Artinya apa? Seandainya seseorang tuh puasa sehari aja, puasa sunat tuh pulang. Kemudian diberi sepenuh bumi emas, kada menyamai lawan pahala puasa nang sehari nang itu. Fadilatnya tuh. Yang keenam, salatul malaika alaihim idza ukila indahum. Sembahyang salatul malaika, istighfar malaikat atas orang yang puasa apabila orang makan dihigainya. Jadi bulan puasa itu misalnya bini haid, anak haid, makan dihigai itu jangan sarik. Wah mengacarin ini kada boleh. Ada. Memang inya haidnya ada boleh puasa orang haid itu inya makan memang inya dibolehkan makannya kada puasa. Kita nang puasa nipang tanang aja. Walaupun jadi jangan sariklah bila ada bini makan anak makannya kebetulan haid dihiga kita jangan sarik. Kenapa? Ini fadilatnya. Innas shaim sesungguhnya orang yang puasa idza ukila indah apabila makan orang di sisinya lam tazal tusalli alaihil malaikah senantiasa mendoakan atas dia malaikat tuh mendoakan memintakan ampun lawan orang yang puasa hatta yufraga min ta'ami sehingga diselesaikan daripada makannya sampai orang yang makan di para kita tuh tuntung makan sajamnya makan, sajam kita dapat istighfar malaikat. Ibarat makan sajam toh. Jadi jangan sarik.
kita puasa nih kena ada anak bini nang makan di higa kita, dukung lagi nya mah harus makan. Adanya ada puasanya. Orang haid kada boleh puasa, haram hukumnya berdosa nya puasa. Nah, jadi ngatakan kalau lah kira-kira kemuliaan yang berkaitan dengan Ramadan. Ada berapa tadi? Ada 6. Napa-napa sembetakan. Dah kalau lagi jah diingat lagi jah. Ada mencatat, Bang. Nah, kemudian yang kedua, kemuliaan yang berkaitan dengan orang yang puasa. Ada berapa? Ada 7. Nah, mengatakan masing-masing aja lagi itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا شاكرين حمدا ذاكرا نعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل الرانية ولمة الرحمانية وأفضل خالقة اللسان وأسرى بسورة الجسمان ومعادن الأسرى الربانية وهدى العلماء استفاء صاحب القبضة الأسرى والبهجة السنة العالية من درجات نبينا تحت لوائه وصلى وسلم وبارك عليه وعلى عداد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم يبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله آمين بسر الفاتحة. Beritahukan pada jemaah sekalian bahwa insyaallah pada malam ini kami akan melaksanakan gotong royong dalam rangka mencordak tingkat ketiga asrama nang di depan masjid ini. Nah, jadi kalau wae bubuhan pian misalnya ada hendak 4 gotong royong menggini kami, ada Bapak. Kami berterima kasih benar bagi pian-pian yang bisa meluangkan waktu hendak membantu kami. Sagan santri belajaran ya, karena sementara ini santri ini belajaran di buncu-buncu masjid sini di buncu-buncu masjid. Jadi karena bertampur guru sama guru ini banyak nyaringan suara. Nah, ini buncu sini di tengah sini. Ada di halaman masjid juga. Jadi kalau ini sudah ada asramanya, ada lokal belajarnya nang khusus kenan. Jadi pian amal jariah itu kadang mesti lawan duit, lawan tenaga pian. Jadi pahala jadi kena bangunan nang ini pian ada amal jariah tenaga selama ini digunakan untuk belajaran, untuk beribadah mengalir terus pahalanya. Nah, jadi ulun pengumuman ini artinya membuka pintu bagi para jemaah sekalian yang hendak membantui. Bahkan rencana itu sebenarnya Pak Bupati hendak 4 gotong royong, hendak mengarahkan anak buah Sidin. Tapi kebetulan Bupati kita ini sesudahnya pencagaran pelantikan lalu dilanjutkan ke Magelang untuk wajib militer. Nah, jadi ini bupati-bupati itu oleh Prabowo diwajibkan mudinang militer itu nang kayak apakah pendidikan tentara Tupang dididik dia. Alhamdulillah kita kan jadi bupati leh. Nah, jadi itu ngaran presidennya tentara Bang. Lalu juga. Nah, jadi kita ini buan santri para jemaah nang hendak 4 menggini bagi bini-bini nang hendak 4 menggini memasakkan makanan cagaran jemaah nang begawian pun kami ucapkan terima kasih juga. Dan sedikit ulun tambahi insyaallah pinanya Ramadan ini kemungkinan besar bisa ada perbedaan, kemungkinan besar. Ada mungkin Sabtu, ada mungkin Minggu atau Ahad. Nah, kedua-duanya kalaupun terjadi perbedaan itu bujur aja. Nang puasa hari Sabtu berarti Sya'bannya 29. Nang puasa hari Ahad berarti Sya'bannya 30. Insyaallah hari raya tapa imbai aja. Insyaallah hari raya tapa imbai aja. Insyaallah. Artinya nang puasa hari Sabtu berarti Ramadannya 30, nang puasa hari Ahad berarti Ramadannya 29. Sama aja.
Nya bulan Arab ini ada 29, ada 30 itu Pang. Amun bulan Indonesia kan Februari 28 kalau lah. Nah, itu sama aja pada sebulan kalau sama aja pada sebulan. Kada ada nang oh kam kurang puasa, wih kam anu kada bujur aja. Insya Allah atau artinya berpahala aja, anu sama aja fadilatnya tuh nah. Cuma ulun dan santri-santri ulun ulun pribadi karena ulun berisi paguruan dan siapa aja ada bapak artinya hendak nang menuruti atau hendak nang berbeda kada bapak ulun pribadi karena ulun berisi paguruan ulun puasa hari Sabtu insyaallah mulainya. Asar aja nang lain ada bapak hendak kayaknya misalnya ada pengumuman hari Ahad sekali lagi bujur aja kedua-duanya nang kada bujur nang salah nang kada puasa. Fa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan